अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से, कायनात के मालिक से, कायनात को बनाने वाले से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता करे मोहम्मद और औलाद मोहम्मद के सदक़े, और जो किसी मुश्किलात में मुब्तला हैं अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे, मुश्किलात दूर करे और उनके जो दूसरे मामलात हैं उन्हें बेहतर करे। अभी वीडियो बनाते हैं हम कि सऊदी अरब में क्या कहूँ कि एक नया उन्होंने सिस्टम शुरू किया। पहले जो यानी जिस सऊदी अरब को, जिस रियासत मदीना को हम जानते थे ना, या हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया, ना तो ये सऊदी अरब वो है और ना ही रियासत मदीना वो है, ठीक है ना। पहले हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि सऊदी अरब में जाओ तो उनके जैसी बॉर्डर क्रॉस करते थे तो वहाँ से एक अजीब सी महक हुआ करती थी, वहाँ की ज़मीन में खुशबू हुआ करती थी। और मदीना में अगर दाखिल होते थे ना तो कहते थे, हमारे बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग होते थे उनका ये कहना था कि मदीना की सरहद में घुसने के साथ ही अजीब सी खुशबू होती थी जिससे इंसान को एक ताजगी महसूस होती थी। मगर अब जो हम आज के हिसाब से 2022 के हिसाब से अगर देखें, 2021 के हिसाब से देखें, तो हैरत होती है कि क्या अभी तक उस ज़मीन में ये खुशबू होगी इन अमाल के होते हुए, जिन अमाल पर अल्लाह पाक ने सख्ती से जिन अमाल के अमल करने से मना किया है, उन अगर वो दोहराए जाएं या बार बार किए जाएं, तो क्या रियासत मदीना जो मदीना है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें होंगी बाकी? क्या वहाँ पर फरिश्ते आते होंगे मगर अपने सिर्फ महदूद जगह पर, या तो जन्नतुल बकी में आते होंगे, या खाना काबा में आते होंगे, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे आते होंगे। वैसे इनके पास नहीं आते होंगे जो सऊदी शेख हैं, जो अपने आप को आलिम दीन, क्या इनको तो अलिफ बे की पहचान नहीं, अभी तक ये लोग अलिफ लाम नहीं समझ सके, तो आलिम दीन कहाँ के ये लोग। तो जो शेख हैं यहाँ के, अपने आप को बहुत बड़ा दीन का हुक्मरान समझते हैं, तो भाई ऐसे अगर हरकतें करेंगे, जो पहले इंडिया में इंडियन आइडल होता था, अब इन्होंने जो कुछ अरसे से स्टार्ट किया हुआ है सऊदी आइडल है, हाँ मेरे ख्याल में आइडल, जिसके अंदर नाच गाना और इस तरह की फाहिश वाली हरकतें होती हैं वो की जाती हैं। और अफसोस के साथ कि इसके अंदर इंडियन औरतें या बाहर गैर मुस्लिम औरतें नहीं होती, ज़्यादातर अक्सरियत औरतों मर्दों की इनके अपने ही मुल्क सऊदी अरब की है, जज भी इनके अपने ही हैं, शेख हैं, अरबी हैं, और जो भी वहाँ का करते धरते हैं वो इनके अपने अरबी शेख हैं, सऊदी शेख हैं। अरबी शेख नहीं बोलूँगा, अरबी शेखों में बहुत अच्छे ऐसे भी हैं कि जिनके पाँव चूमने को दिल करता है, मगर ऐसे जो फाहशी फैलाने वाले शेख हैं, जो मुजरा करने को, रक्स करने को, परफॉर्मेंस करने को बड़ा मुक़द्दस समझते हैं, जबकि टैलेंट कहते हैं, इसको कहते हैं टैलेंट है ये। भाई जिस चीज़ पर अल्लाह ने लानत भेजी है, उसके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, जिस पर असहाबे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है, जिस पर औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने लानत भेजी है, जिस पर आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के असहाब ने लानत भेजी है, जिस पर बुज़ुर्गान दीन ने, बाबा गौस ने, बाबा अब्दुल्ला शाह गाज़ी साहब ने, लाल शहबाज कलंदर ने, आजकल के जिनके ऊपर बुज़ुर्गों ने लानत भेजी है, वो अमल कैसे अच्छे हो सकते हैं यार? या उन अमल के करने से किस तरह, इन अमल के दोहराए जाने से कैसे हो सकता है कि अल्लाह की रहमतें आए? उस जगह तो सिवाय बर्बादी के और कुछ भी नहीं होता ना। पहले तो सबसे बड़ा गुनाह सऊदी वालों का, सऊदीया के अरबी जो शेख हैं उनका ये गुनाह है, सबसे बड़ा शेखों का गुनाह ये है कि रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार नहीं बहुत बार फरमाया, हत्ता कि कुरान में भी अल्लाह ने लिखवा दिया कि ए नबी लिख दो कि यहूद व निसार तुम्हारे नहीं हैं, यहूदियों के साथ मामलात रखने वाले भी यहूदी हैं, मुसलमानों की लिस्ट में नहीं है। इन्हीं के लिए तो भाई मेरे सूरह मुनाफिकून नाजिल हुई है, जो दुनिया पूछती है कि भाई कौन है वो जो सूरह मुनाफिकून के दायरे में आते, तो भाई वो यही लोग हैं
جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو جھٹلاتے ہیں، ان کی آل کی تربیت کو جھٹلاتے ہیں، اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے ان کو جھٹلاتے ہیں، اصحاب ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو حیات زندگی ہے ان کو جھٹلاتے ہیں۔ یہی ہیں جو سورہ منافقون کے دائرے میں آتے ہیں۔ اور حیرت کی چیز ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج میری وائف نے مجھے ویڈیو دیکھ کر بتایا، جو آئیڈل میں، جو سعودی آئیڈل ہے اس میں جو حصہ لینے کے لیے عورتیں آ رہی ہیں وہ اسکارف پہنے ہوئے، اور نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ عبایا، مفلر، اسکارف جو بھی ہے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ بھائی یہ کون سا جہاد ہے جس کے لیے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر جا رہے ہو؟ یہ تو مجرا ہے، رقص ہے، پرفارمنس ہے، یہ تینوں نام ایک ہی گناہ کے ہیں۔ ان کو آپ ٹیلنٹ نہیں بولو گے، ان کو آپ ٹیلنٹ بولو گے شیطان کا، جس کے پیروکار اب یہ سعودی ہیں، شیخ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کسی نبی کے پیروکار نہیں ہے، نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1,24,000 پیغمبروں کے، نبیوں میں سے یہ کسی کے بھی پیروکار نہیں ہیں، یہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ اللہ کی ان پر عذاب نازل ہو، بہت جلد نازل ہو، تاکہ جو باقی دنیا کے مسلمان ہیں سب اچھے، سب کے سب اچھے، اور سب نفرت کرتے ہیں ان عملوں سے جو یہ سعودی عرب والوں نے یہودی عمل جو اسٹارٹ کیا ہے۔ ان عمل سے سارے کے سارے مسلمان پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں، فقہ کی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ اسلام میں کوئی فقہ ہی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں۔ تو بھائی میرے، یہ عمل اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ شیطان کے پیروکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے یہودیوں نے ترکی میں سے خلافت ختم کی، اسلام کا جو بول بالا تھا وہ ختم کیا، وہاں پر بھی فحاشی عام کی، ڈرامے میں ان کے جو چاہے آپ چاہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جائے گی، آپ کو بالی ووڈ یا ہالی ووڈ جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ بالی ووڈ والوں میں بھی شرم ہے۔ ترکی والوں کے ایسے ایسے ڈرامے جن میں شرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی مہربانی ہے، یہ ان کی چال ہے جس کی وجہ سے ترکی سے پہلے اسلام کو ختم کیا گیا۔ جتنے فرائض اسلام نے، رسول خدا نے ہم سے کہے، ان کے اوپر پہلے وار کیا گیا، انہیں ترکی سے ختم کیا گیا۔ اب ترکی نام کا مسلمان ہے، اذانیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہے، مگر فحاشی اور باقی چیزیں اس حد تک ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یورپ تک پیچھے ان سے۔ ایک اور چیز بتاؤں آپ کو کہ اب اگلا ٹارگٹ یہودیوں کا آسان تر ٹارگٹ، کیونکہ شیخ شروع سے ہی جیسے ہی پیدا ہوئے نا اس وقت سے عیاش ہیں، دولت کے پجاری ہیں، سونے کے پجاری ہیں۔ اب کھلے الفاظ میں کیا بولوں، عیاش آپ کو پتہ ہی ہوگا عیاش کس چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو سعودی سب کچھ بیچ دیتے ہیں صرف ایک چیز کے لیے، عیاشی کے لیے، اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت یہی ہے آپ کے سامنے۔ یہ جو ہیلووین تھا یہ انہوں نے منایا، اس سے پہلے انڈین آئیڈل کے نام پر انہوں نے سعودی آئیڈل اسٹارٹ کیا۔ یہودیوں نے یہاں تک، افسوس کی بات ہے کہ اگر سرچ کروں گا، اگر تو میری وائف کو بولوں گا کہ اگر نیٹ پر وہ ویڈیو مل سکے تو وہ ضرور آپ کو دکھاؤں گا کہ مدینہ کی پاک ریاست میں یہودی تک اپنے جوتے پہن کر جا چکے ہیں، جبکہ نبی پاک نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں پر یہودی اور نصار نہیں آنے چاہیے، مگر شیخوں نے کیا کیا، چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچا، اپنی عیاشی کے لیے۔ اب میں کھلے الفاظ میں کیا بولوں گا، بہرحال عیاشی کے لیے انہوں نے کیا کیا، نبی پاک کا فرمان جھٹلا دیا۔ مسجد نبی تک میں جو یہودی ہیں وہ اپنی جوتی پہن کر جا چکے ہیں، خانہ کعبہ کی بناوٹ دیکھنے کے بہانے، ان کی جو خانہ کعبہ کی شان ہے، جو ان کا رتبہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے، ان کی شان خانہ کعبہ کی دیکھنے کے لیے یہ یہودی جو ہیں خانہ کعبہ تک پہنچ چکے ہیں جوتے پہن کر۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ بہرحال مسلمان تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قرآن میں خود لکھا ہوا ہے کہ سورہ منافقون ہے، تو یہ اگر کیا 100% یہ جو ہیں سعودی جو ہیں شیخ، یہ سورہ منافقون کے دائرے میں آتے ہیں۔ یہ کسی بھی طرح مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے، بھلے یہ ڈھول بجائیں، ناچیں پیٹیں، خود کو اعلان کرتے پھریں، فتوے جاری کرتے پھریں کہ ہم مسلمان ہیں، تو بھائی یہ سورہ منافقون میں آتے ہیں، تو یہ منافق ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔
मुसलमान इंडिया में रहते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। मुसलमान दूसरे ममालिक में रहते हैं, अफ़गानिस्तान में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, शाम में रहते हैं, इराक़ में रहते हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करे। इन सब मुसलमानों को जो असल राह है उसके ऊपर लगाए रखे। इन मुनाफिकों के जो इनकी चाल है उसके अंदर ना हम फंसने पाएँ। ख़ास तौर पर मेरी दुआ है मेरे अपने मुल्क, प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह हमारे मुसलमानों की हिफाजत करे, हमारे दिलों की हिफाजत करे, हमारे दिमागों की हिफाजत करे। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहूदी जब सऊदी अरब के अंदर तक घुस सकते हैं तो 100% सी बात है और आसानी से पाकिस्तान से एक आसान सा टारगेट है। इस यहाँ पर कुछ भी करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि पहले ही यहूदी यहाँ पर हम पर हावी हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है सऊदी अरब से ज़्यादा वो हमारे अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है ना, हमें तो बर्बाद करना बहुत ही आसान है यहूदियों के लिए। इसलिए दुआ करिएगा आप भी मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े के अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तानी मुसलमानों की हिफाजत करे। मैं किसी फ़िरके का नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस्लाम में कोई फ़िरका ही नहीं। पाकिस्तान में जितने नमाज़ पढ़ने वाले, लाइला पढ़ने वाले हैं वो सब मुसलमान हैं। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। हमारे दिलों में यहूदियों की तरफ से जो भड़काई हुई आग है वो ना जलने दे। हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर जो नबी ने हमें दिखाया हम उस पर ही चलते रहें। और दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदक़े, उनके असहाब रसूल के सदक़े, उनके असहाब आइम्मा तारीन के सदक़े मेरे जितने भी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, अल्लाह उन्हें अपने अमान में रखे, उनकी हिफाजत करे, उन्हें सेहत दे जो बीमार हैं और जो किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर करे। और जो माली मुश्किलात में है तो अल्लाह उनकी माली मुश्किलात भी बेहतर करे। और भाई आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़, क्योंकि जिस तरह बाकी पाकिस्तान में या दुनिया में लोग परेशान हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है, फाइनेंशली तौर पर भी और वैसे भी। तो रिक्वेस्ट है मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा और अपने जो रिलेटिव हैं उनको भी बोलिएगा। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।